जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत पिलामाने आज वीडियो रे तुम मानकर गणित बही पाठ 6 घर 1 चैप्टर टी बुझी बुझी पढ़िबे एथिरे प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करनेबा। तेबे आई निज नाती और नातुणी सह मेला बुलिबाकू जाइथिले। एठारे थिबा त्रिभुजाकार तोरण को देखि खुशी हेले। तो देखो एठी त्रिभुजाकार तोरण सबू सजा होइछि मेला रे। तो से गुडी को देखि नातुणी आई हला नाती से माने कोन हे गेले बहुत खुशी हे गेले। तो देखो त्रिभुजाकार तोरणर संख्या एते गुडी त्रिभुजाकार तोरणर संख्या केते तो एगुडी को 100 रु अधिक हबो। तो से माने कथा होचंदी एगुडी को 100 रु अधिक हबो। ताहेले पिला माने एगुडी को केते हबो केमति जानिबा गणिले जानिबा ना नै गणि करी जानिबा। एबे जानिबा केतोटी अछि ताहले एबे गणि करी जानिबा केतोटी अछि। तो देखो एठी देखो दुई प्रकार रंग रे सजा हेछि। देखो प्रत्येक रंग रे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हला 10 टी लेखा। देखो प्रत्येक रे 10 टी लेखा 10 10 20 10 30 10 40 10 50 ताहले प्रथम धाडी रे अछि 50 टी त्रिभुजाकार। तो सही भली देखो द्वितीय धाडी रे मध्ये सही भली 10 20 30 40 50 हला सही भली तृतीय धाडी रे 10 20 30 40 50 ताले 50 50 100 10 150 बा 150 ता सहित एठी मध्ये चतुर्थ धाडी रे 10 20 30 40 50 200 10 20 30 40 50। तो एडी टोटल हे गेला पिला माने 200 त्रिभुज। ताहले एमिति मध्ये गणि परिबा एमती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एमती कोन करिबा हमें 250 पर्यंत मध्ये गणि परिबा। बुझि परिलो। तो एमिति मध्ये गणि परिबा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 ताहले 10 10 लेखाय मध्ये बढ़ई के हमें एमिति गणि परिबा। बुझला। तापरे त्रिभुजाकार तोरणर गोटे धाडी रे केतोटी त्रिभुज अछि तार पिला माने हमें गणिले जे गोटे धाडी रे केतोटी अछि 50 टी त्रिभुज अछि। समस्त त्रिभुज को गणना करबा को चेष्टा कर। ताहले हमें समस्त त्रिभुज को गणना कले समुदाय त्रिभुज संख्या 200 रु 50 अधिक अर्थात 250। ताहले पिला माने 250 होउची कोन 200 रु आउ अधिक 50। बुझिला। आगो को जिबा। तो केते चूड़ी अछि अनुमान कर। ताहले देखो एठी पिला माने चूड़ी अछि बहुत। तो से चूड़ी गुड़ को अनुमान करे कहिची से केते चूड़ी अछि। ताहले माने करो हमें अनुमान कले 250 टी चूड़ी अछि। बुझिला। तो मोट चूड़ी संख्या गणना करबा को चेष्टा करो। ताहले देखो एठी लिखा है जे गोटे बेडा रे 10 टी चूड़ी अछि। ताहले देखो गणिबा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 ताहले समुदाय 280 टी चूड़ी अछि। 200 रु 80 टी अधिक हला तो 280। तो चूड़ी को आस गणि लेखिया। तो एडी प्रत्येक रे 10 लेखाए देखो 10 20 30 एडी 40 50 60 70 80 90 100 एमती गणि गणि के 280 पर्यंत जीव। तो 10 लेखाए प्रत्येक रे गणि गणि के बढ़ई के जीव। बुझिला। तो देखो बाक्स रे मोट केतोटी चॉकलेट अछि अनुमान कर। ताहले पिला माने हमें एठी एते सारा चॉकलेट तीनटा डबा रे अछि हमें अनुमान करिया। मने करो अनुमान कले केते 300। बुझिला। गणना करी चॉकलेट संख्या लेख। ताहले वर्तमान हमें गणिबा। तो एठी देखो तीनटा डबा अछि हला। तो देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तो 200 एठी सजा हेछि दुईटी कलर रे दुईटी रंग रे। तेणु एठी केतोटी पिला माने हला
100ଟି। ତ ଏଠି ସେଇଭଳି ଗଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଡବା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ 100ଟି ହିଁ ଅଛି ହେଲା। ତ 100 ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ 100ଟି, ଏମିତି 100 ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖ ଦୁଇଟି ଚକୋଲେଟ କମ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ କମ ଅଛି। ତ ସେଇ କଥା ନାତି ହାତରେ ଦୁଇଟି ଚକୋଲେଟ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଚକୋଲେଟ ଏଇଠି ନାତି ହାତରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦୁଇଟି କଣ ଅଛି, କମ ଚକୋଲେଟ ଅଛି। 100 ରୁ 2 ଫେଡିଦବ କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ, 98। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଏଠି 100 100 200 ଇଏ 98, ତା ମାନେ 298। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବା 200 9 8 98ଟି ଚକୋଲେଟ ଏଇ ଡବା ଭିତରେ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ କେତେ, 300। ତ ଏଇଠି ପୁଣି ସେ 298, ଏଠି ନାତି ହାତରେ ଦୁଇଟି ଅଛି, ତ ହେଇଗଲା କେତେ, 300। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଚକୋଲେଟ ଡବା ଆଉ ନାତି ହାତରେ ମିଶିକି କେତେ ହେଲା, 298, ଇଏ 2 ହେଲା କେତେ, 300। ବୁଝିହେଲା? 300 ଚକୋଲେଟ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇଭଳି 298 ଏବଂ ଆଉ 1 ଅଧିକ ହେଉଛି 299। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେ କହୁଛି 298ରେ ଆଉ 1 ମିଶେଇ ଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ, 299। 299 ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ହେଇଗଲେ ତ 298ରେ 1 ମିଶେଇ ଦେଲେ 299 ହେବ। ସେମିତି 299ରେ ଆଉ 1 ମିଶେଇ ଦେଲେ ହେଇଯିବ କେତେ, 300। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଠି 200, ଏଠି ଦେଖ ମିଶା ହେଇଛି 298 ଯୁକ୍ତ 1 299, 299 ଯୁକ୍ତ 1 ମିଶିଲେ 300 ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ତ ତୁମେ ମାନେ ଗଣି କରିକି ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଆମେ କଣ କଲେ, ଗଣି କରିକି ଆମେ ଲେଖିଲେ ନା ନାଇଁ। ତ ଏଗୁଡିକ ତୁମେ ମାନେ ସେମିତି ଆଉ ବାକି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ତୁମେ ମାନେ କ୍ଲାସରେ କରିବ। ବୁଝିଲା? ତ ଏଠି ଦେଖ 300 ହେଲା, ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି 250ଟି, ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ 250ଟି ଥିଲା, ଆଉ କେତୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ସଂଖ୍ୟା 300 ହେବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ 250ଟି ଅଛି, ତ ଆଉ କେତୋଟି ମିଶେଇବା, ତାହେଲେ 300 ହବ କେତୋଟି ପିଲାମାନେ, ଆଉ 50ଟି ହବ ନା ନାଇଁ, ଆଉ 50ଟି ମିଶେଇ ଦେଲେ ହେଇଯିବ 300ଟି। ତାହେଲେ ସେହିପରି ଚୁଡ଼ି ଅଛି 280ଟି, ଏହି ଚୁଡ଼ି 300ରୁ କେତେ କମ ଅଛି, ତ 280 ଅଛି, 300ରୁ 280 ଫେଡିଦେଲେ ଆଉ କେତୋଟି ହବ, 20 ହବ ହେଲା। ତେଣୁ କଣ ପିଲାମାନେ ଅଛି, ତ 20ଟି କମ ଅଛି। ତାହେଲେ କିଏ ଅଧିକ, ଚୁଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ବା ତ୍ରିଭୁଜ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଚୁଡ଼ି ଥିଲା କେତୋଟି, ଚୁଡ଼ି ଥିଲା ପିଲାମାନେ 280ଟି, ଯାହା ଆମେ ହିସାବ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଚୁଡ଼ି ଅଛି 280ଟି ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି କେତେ, 250ଟି। ତାହେଲେ କିଏ ଅଧିକ, ଚୁଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ବା ତ୍ରିଭୁଜ। ତାହେଲେ ଏଠି ଚୁଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଲେଖିବ ହେଲା, ଚୁଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିନବ। ବୁଝିହେଲା? ସେଇଭଳି ଆଗକୁ ଯିବା, ଆସ କାମଟି କରିବା। 1 ନମ୍ବର, ମେଳା ଭିତରେ ପିକୁଲ ଏକ ପଥର ରାସ୍ତା ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପଥର ରାସ୍ତା ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଯାଉଛି କିଏ, ପିକୁଲ। ଖାଲି ପଥର ଗୁଡିକ ଉପରେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ତାହେଲେ ଖାଲି ପଥର ଗୁଡିକ ଉପରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ତ ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି 111, ତାହେଲେ ଏଠି 112, ଏଠି କେତେ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ, 113, ତାପରେ 114, 115, ଏମିତି ଲେଖି ଲେଖି ନେଇଯିବ। 116 ଅଛି, 117, ତାପରେ 118, 119, 120। ବୁଝିଲେ? ଏମିତି ଲେଖି ଲେଖି ନେବ। 2 ନମ୍ବର, ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ଠିକ ସଂଖ୍ୟା ପୂରଣ କର। ପ୍ରଶ୍ନ 2ରୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବରରୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବା ହେଲା। ତ ଖାଲି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ପୂରଣ କରିବା। ତ ଦେଖ ଏଠି 294, 295, ତା ମାନେ ଏଠି 1 ବଢିଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆମେ କଣ କରିବା, 1 କମେଇ କମେଇ ଲେଖି ଲେଖି ଯିବା। ତାହେଲେ 293, 292, 291। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କଣ, 291, 292, 293, 294, 295। ତାହେଲେ 296, 297, 298, 299, 300। ବୁଝିଲା? 1 ବଢି ବଢିକି ଗଲା। ତ ସେଇଭଳି ଏଠି ଦେଖ 302 ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଠି 310।
आमे एक एक बढ़े बढ़े की जीवा 301 302 303 304 305 306 307 308 309 फाइनली एठी 310 तो तुम माने एठी पत्थर भितरे गोल गोल भितरे सुंदर सुंदर टिक टिक अक्षर करके सजेई की लिखि नबो बुझिला। तापर देखो 3 नंबर एठी देखो देछि 227 ताहले 28 29 30 एक एक मध्य बढ़े बढ़े की जीवा तो एठी लिखा 227 अछि तेनु एठी लिखि दवा 226 225 ताहले 200 एठी लिखिबा 28 229 230 अछि 231 232 233 234 नेक्स्ट एडी मूसा पाखरु बिलेई पर्यंत बढ़े बढ़े की जीवा देख 382 अछि ताहले एडी 381 382 383 384 385 386 387 अच्छी 388 389 390 है 5 नंबर पिंपुड़ी माने माटी रे खाद्य खोजुचंती अनुमान करी कुह सेठारे केतोडी पिंपुड़ी अछंती गणना कर और तुम अनुमान संख्या को जांच कर ताले पिला माने एडी पिंपुड़ी माने कोन करचंती खाद्य खोजुचंती प्रथमे हमें अनुमान करिबा जे केतोटी पिंपुड़ी अछंती तो मु अनुमान करूची कोन करिया एडी अछंती माने कर 130 टी पिंपुड़ी अछंती ताहले अनुमान कर कि लेखिले 130 टी ताहले गणना कर पुणी केतोटी पिंपुड़ी अछंती हमें गणना करिबा ताहले आमे कोन करिबा गणना करिया पिंपुड़ी गुडी को केतोटी अछंती ताहले गणना करिबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एमती जदी एमती गणी गणी की आमे नेले शेषरे पिला माने पहुंचले 127 टी हैला ताहले 127 टी पिंपुड़ी अछि आमे अनुमान करथिले 130 किंतु अछंती 127 टी ताहले आमे अनुमान करथिले कोन अधिका ता माने 127 130 ताहले 127 रे आमे को करबा देखो एडी 127 रे आ 3 मिसेले कोन हला 130 हला तेनु 130 रु आमे फेडी दबेला मध्य 100 केते हला 127 फेडी देले मध्य 3 हिरियो हला ताले आमे अनुमान करथिले 130 पिंपुड़ी हला 127 हला तो हमरो अनुमान 3 अधिका हेतला तो तुई माने खाली गणी के लिखिबो बुझियला। आगो को जिबा पिकुल और सोफिया दियासिली काठीरो बिड़ा सहाय्य रे संख्या गणिबा और लिखिबा सिखिले ताहले से माने एकाधिक उपाय रे संख्या को वाक्य रे मध्य लिखि पाले तो हले देखिया पिकुल आउ सोफिया केमती दियासिली काठी सहाय्य रे संख्या गणिबा और लिखिबा सिखिले देख 6 नंबर खाली स्थान गुडी को पूरण कर ताहले एठी खाली स्थान गुडी को हमें कोन करबा पूरण करबा ताहले देखो एठी दियासिली काठी अछि केते देखो एठी अछि मोटा बंडल दुईटी अछि 100 टी लेखा ता माने 100 ये 100 200 ताले ये सरू अछि केते 10 20 30 ताले 230 ये खुला अछि 5 टी अर्थात 235 तो से कथा से लेखिछि संख्या को वाक्य रे लेखिछि 200 रु 35 अधिक 200 युक्त 35 हैला 200 रु 35 अधिक माने 200 युक्त 35 ताले 250 रु केते कम 15 कम तेणु 250 फेडाण 15 ताहले 200 रे हमें 30 मिसेले हे जिवो केते पिला माने 200 रु जदी हमें 35 अधिका करिया ताहले 200 रे 35 जदी मिसेइबा ताहले हे जिवो 235 ताहले 250 रु जदी 15 हमें कमे दवा फेडी दवा पिला माने तुई माने फेडी के एडी देखिबो हला तो हबो केते पिला माने 250 फेडाण 15 सेही 235 ही हेबो बुझिहला तो एठी हमें अधिका 35 कले एठी 250 रु 15 कमे देले से 235 ही पाइले ताहले बाकी गुडी को हमें करि नबा तो एठी देखो एठी केते पिला माने अछि एठी 100 टिकिया बंडल 3टा अछि माने 3
ଶହ ବୁଝିଲା। ତ ଏଠି ଲେଖିଲେ ଆମେ 300। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟରେ କେମିତି ଲେଖିବା ଏଠି କହିଦଉଛି ତୁଇ ମାନେ ଲେଖିବ ହେଲା। ଏଠି 200 ରୁ 100 ଅଧିକ ହେଲା, 200 ରୁ 100 ଅଧିକ। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା 200 ଯୁକ୍ତ 100 ହେଇଗଲା 300। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କେମିତି ଲେଖିପାରେ ଏଠି ଦେଖ 400 ରୁ 100 କମ କଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହବ 300 ହେବ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ 400 ଫେଡାଣ 100 ତାହେଲେ ହେଇଯିବ କେତେ ପିଲାମାନେ 300 ହିଁ ପାଇବା। ତ ଏଇଟା କଲେ ତାପରେ ଏଇଟା କରିବା ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଇଛି କାଠି କେତେଟି ଅଛି ଏଠି 100ଟି ଅଛି ହେଲା। 100 ଇଏ 10 ଟିକିଆ ଦିଟା ମାନେ 10 20 120। ଏଠି ଖୋଲା କାଠି ପିଲାମାନେ କେତେଟା ଅଛି ଗଣିବା 1 2 3 4 5 6 7 8। ତାହେଲେ 200 ଏଠି ଦେଖ 100 ଇଏ କେତେ ହେଲା 20 ମାନେ 120 ଇଏ 8 128 ହେଲା। ତୁମେ ମାନେ ଏଠି ଲେଖିବ 128। ତାହେଲେ 128 କୁ ଆମେ ଏନାକେ ବାକ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟା ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ 100 ରୁ ଲେଖିବା ଏଠି 100 ରୁ 28 ଅଧିକ ଲେଖିବ ହେଲା 100 ରୁ 28 ଅଧିକ। ତାହେଲେ ଏମିତି ଲେଖିବା 100 ଯୁକ୍ତ 28। ତା ସହିତ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଲେଖିପାରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ 128 ହେଲା। ମନେକର ଏଠି 128 ଲେଖିବାନି 130 ଲେଖିବା ହେଲା। 130 ରୁ କଣ କରିବା 100 ଆଉ ଥରେ ଲେଖୁଛି ଏଠି 130 ରୁ 2 କମ ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିବା 130 ହେଲା 130 ଫେଡାଣ ହେଲା ଏଠି ଲେଖିବା କଣ 2 ହେଲା। ତାହେଲେ ହେଇଯିବ କେତେ 128 ହିଁ ହେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି ଦେଇ ଦେଇଛି 300 ରୁ 16 ଅଧିକ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 316 ଲେଖିବା ଏଠି ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି ଦିଆ ଆସିଲେ କାଠି ତୁମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ କରିବ 316ଟି କେମିତି କରିବ ଏଠି ପୁରା ବଡଟି ନେଇଯିବ କେତୋଟି 3ଟା ହିଁ ନବ ହେଲା। ପୁରା ବଡ ବଡ 3ଟା ନେଇଯିବ ହେଲା ମାନେ 300 ହେଇଗଲା। ଆଉ 16ଟି କେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ 10 ଟିକିଆ ଗୋଟେ ନବ ହେଲା। ଏଟା ହଉଛି 10 ଟିକିଆ ତା ସହିତ ଖୋଲା ନେଇଯିବ 6ଟି 1 2 3 4 5 6 ଏମିତି ନେଇଯିବ ବୁଝିଲା। ତାପରେ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ 109। ତାହେଲେ 109 କୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା ଆଗେ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ 100 ଟିକିଆ ନେଇଯିବ ବଡ ବିଡା ଦିଆ ଆସିଲେ କାଠି ବିଡା ହେଲା। ଆମେ 100 ଟିକିଆ ନେଇଗଲା ତାପରେ ଆଉ ଖୋଲା ନେଇଯିବା 9ଟି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ହେଇଗଲା 109। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ସଂଖ୍ୟା ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏଠି ଲେଖିବ 100 ରୁ କେତେ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ 9 ଅଧିକ ହେଲା। ଏଠି ଲେଖିବ 100 ରୁ 9 ଅଧିକ। ତାହେଲେ 100 ଯୁକ୍ତ 9 ହେଲା 109। ପୁଣି ଲେଖିବା କେମିତି 110 ରୁ 1 ଅଧିକ ହେଲା 110 ରୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ କମ ଲେଖିବା ହେଲା 110 ରୁ ଏଠି ଲେଖିବା କମ ବୁଝିଲା। ଏଠି ଲେଖିବା କେତେ 110 ରୁ 1 କମ। ତାହେଲେ ଏଠି ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବା 110 ଫେଡାଣ 1 ବୁଝିଲା। ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା 7 ନମ୍ବର ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ 6 ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକୁ କଣ କରିବା ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଦର୍ଶାଇବା। ଆମେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଉପରୋକ୍ତରେ 5 ନମ୍ବରରେ ପାଇଲେ 235 300 ହେଲା 128 316 109 ତ ଏଗୁଡିକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଅଛି 0 50 100 150 50 ଲେଖାଏ ବଢି ବଢିକା ଯାଇଛି 200 250 300 350। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 50 ଲେଖାଏ ବଢି ବଢିକି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପାଇଥିଲେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଗୋଟେ ପାଇଥିଲେ 109 ଆମେ 109 ପାଇଥିଲେ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି 109 କେମିତି କରିବା ଏଇଠି 100 ଯେହେତୁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ କରିଦବା ହେଇଯିବ କେତେ ଏଇଠି ହେଇଯିବ 109। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା 126। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି 10 ଅଛି 100 ଅଛି ଏଠି 150। ତାହେଲେ
125ଟା এইଠି ଆସିବ, ଅଧାକୁ ଆସିବ ହେଲା। ତାହେଲେ 126 ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିଦବ 126। ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିନବ। ତାପରେ 235 ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ତାପରେ 300 ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଥିଲେ 316। ତାହେଲେ 300 ରୁ 16 ଆମେ ଦେଖ 300 ରୁ 350 ଏଇଠି ହେଇଯାଉଛି 25 ଅଧା ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 16 ପାଖାପାଖି ଏଇଠି ଆସିବ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଲେଖିଦବ 316। ତ 335 200 ରୁ 250 ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଆଗକୁ ଯିବା 8 ନମ୍ବର ଛବି ଦେଖି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଆମେ ଛବି ଦେଖିକି ଲେଖିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କେତୋଟି କାଠି ଅଛି? ଇଏ 100, ଇଏ 100, 200, ଇଏ କେତେ ଅଛି 10, ଇଏ ଦିଟା ଖୋଲା ଅଛି ମାନେ 212। ତାପରେ ଦେଖ 100 100 200, ଇଏ 10, ଇଏ 11, ତେଣୁ 211। ନେକ୍ସଟ 100 200 300, ଇଏ 1 301। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ଦେଖ 100 200 300, ଇଏ 10 310। ଏଇଭଳି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖି ନବ, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖ 100 200 10 20 30 ହେଲା 230। ଆଉ ଇଏ ଖୋଲା ଅଛି 7, ତ 237। ତ ଏଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖିବ। ବାକି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 100 100 200, ଇଏ 10 20 30 40, ଇଏ ଖୋଲା ଅଛି 100। ଏଠି 6ଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତ 100 100 200, ଇଏ 10 ଟିକା ମାନେ 40, 240 6 କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ 246। ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ଏଇଠି ମିଶେଇବ। କେମିତି ମିଶେଇବ? ମନେକର ଏମିତି ଲେଖିଦବ 200 ଯୁକ୍ତ 40 ଯୁକ୍ତ 6 ସବୁ ଯାକ ମିଶେଇବ 246 ହେଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା 9 ନମ୍ବର ଛବିରେ ଦର୍ଶା ଯାଇଥିବା ଭଳି ସଂଖ୍ୟା ସିଢି ତିଆରି କର। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ସଂଖ୍ୟା ସିଢିରେ ଦର୍ଶାଅ। ପରେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ବା ହ୍ରାସକୁ କଣ କରିବା? ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିଦବା, ତାପରେ ମୁଁ ସଂଖ୍ୟା ସିଢି ତୁମକୁ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଭଳି ତୁମକୁ କହିଦେବି, ତୁମେ ମାନେ କରିବ, ବୁଝିଲା। ତ ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ସଂଖ୍ୟା ସିଢି। ତ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଉପରକୁ ଏଠି ଦେଖ ଉପରୁ ଆସିଛି 0 1 2 3 4 5 6 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏଠୁ 9 ରୁ ପୁଣି ଯାଇଛି 0 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଠି 0 ପୁଣି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଠି 285 ସଂଖ୍ୟାକୁ 1 ବୃଦ୍ଧି କର। ତାହେଲେ 285 ରେ ଆମେ 1 ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ? 286। ତାପରେ 147 କୁ 10 ବୃଦ୍ଧି କର। ତାହେଲେ କେତେ ପିଲାମାନେ ହବ? 157 ହେଲା 157। ତାହେଲେ 167 କୁ ସଂଖ୍ୟାରୁ 2 ହ୍ରାସ କର। 167 ଏ ଯୋଉ କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ 367। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି 2 କମେଇବା 365। ତାପରେ 299 ସଂଖ୍ୟାକୁ 10 ହ୍ରାସ କର। 299 ରେ 200 କେତେ ହେଇଯିବ? 10 କମେଇଦବା ତ 279। ତାପରେ 290 ସଂଖ୍ୟାକୁ 20 ବୃଦ୍ଧି କର। 290 10 300 310 ହେଲା। ଏଇଠି ଲେଖିବ 310। ତାହେଲେ ଏବେ ସଂଖ୍ୟା ସିଢି ଏମିତି କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ এইভଳି ସଂଖ୍ୟାରେ ସିଢି ତିଆରି କରିବ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 286 ସଂଖ୍ୟା ନେଇଥିଲେ, ତ ଏମିତି 286 ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରେଡ୍ କରିବ ହେଲା, ସଂଖ୍ୟା ସିଢି କରିବ। ତ ତାପରେ 157 365 279 310 ହେଲା। এইଭଳି ତୁମେ ମାନେ ଚିତ୍ର କରିକି ଦର୍ଶେଇବ, ବୁଝିହେଲା। এইଭଳି ତ ଦେଖ 286 ଏଠି 2 ରହିଲା 2 ଘରେ 8 ଘରେ 6 ଘରେ ହେଲା। ତ ବାକି ଗୁଡିକ ତୁମେ ମାନେ କରିଲେ ଜାଣିପାରିବ, ବୁଝିହେଲା। 310 ବହୁତ ଇଜି ଲାଗିବ, ମଜା ଲାଗିବ ହେଲା। ଆଗକୁ ଯିବା, ଆସ ଖେଳିବା ପତାକା ଖେଳ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଖେଳ ନାଁ ହଉଛି ପତାକା ଖେଳ ହେଲା। ଆସ ଏକ ଅନୁମାନ ଖେଳ ଖେଳିବା। ସୋଫିଆ 200 ରୁ 210 ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ତାହେଲେ ସୋଫିଆ ତାର ଚିନ୍ତା କରିବ କେତେ? 200 ରୁ 210 ମଧ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ପିକୁନ ଏହା ଅନୁମାନ କରି କହିବାକୁ
पड़िबो। पिकुन उत्तर आधार रे सोफिया हाँ ना कहिबो ओ पताका लगाइबो। ताहले पिकुन जो संख्या कहिबो तो से ठीक कहला कि भूल कहला कि अधिका कहला कि कम कहला ताहले से कोन करिवो पिकुन से हिसाब रे पताका लगाइबो। ताहले पिला माने एडी देखो पताका एठी कोन अछि सोफिया आडू को अनेछि डाहण आडू को अनेछि ना नहीं तो एठी डाहण दिग को सूचौछि एही संख्या अनुमान करथिबा संख्या ठारू अधिक। ताहले पिला माने एठी कोन हेछि ना संख्याटी होछि केते 204 ठारू बड़ बुझियला तो 205 बुझियला तो एही संख्या अनुमान करथिबा संख्या ठारू अधिक कारण अनुमान करा जायथिबा संख्याटी होछि 204 ठारू बड़। तापरे आगो को जिबा देखो तो एठी तुम मान सब खेलिबो बुझियला तो सोफिया गोटी को परे गोटी संख्या भाबिबो आ पिकुन ताको कहइबो तो बड़ थिले सोफिया आडू को मुह करिवो दिग को चाहिबो आ तो कम थिले कोन करिवो पिकुन आडू को दिग करिकि रखिबो हला। तार देखो एठी देखो बाम दिग को छुईची हला पताकाटी बाम दिग को अनेछि ना नहीं अनेछि ताहले यार कारण कोन काहे कि सूचौछि कारण अनुमान करा जायथिबा संख्याटी 208 ठारू सानो अटे हला 208 ठारू सानो अटे तेनु अनुमान संख्याटी होछि केते पिलाने 207 तो तुम माने सब खेलिबो हला तुमे जेते खेलिबो तो सेते सब जानि परिबो हला। तापर देखो संख्या रे जादू तो संख्या रे जादू कोन जे कोनोसी संख्यार नाम लेख ताहले गोटे संख्यार नाम लेखिबा जे कोनोसी संख्यार सेही संख्या नामर अक्षर संख्या गणना कर ताहले आमे जेउ संख्या कोन करबा नाम नेबा बा भाबिबा हला तो से संख्या गुडी को कोन करबा ना तो अक्षर गुडी को गणिबा ताहले गणिला परे नूतन संख्यार नाम निम्न रे लेख यार पुनरावृत्ति कर कोन हेउची देख तो देखो एटी 235 गोटी संख्या नेले ताहले देखो 235 को जदि हमें अक्षर लेखिबा 204 ए 35 तो देखो 235 माने केतोटी हैला 9 टी अक्षर पिला माने बुझी पारिलो तो देखुनो एटी देखो 235 तो हमें लेखिबा 2 युक्त ई युक्त स युक्त ह युक्त प युक्त च युक्त ति युक्त रि युक्त स हला 35 ताला हमें मिसिबा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हला केतरा हला पिला माने 9 टी अक्षर हला तो से कथा एठी कोआ होची तो एठी हला 9 टी अक्षर ताहले देखो 9 आउ कोन हला 2 टी अक्षर तेनु लेखिला 9 आउ 2 बुझियला तो सेही बळी देखो एठी हमें अक्षर देइची आकु हमें करिबा तो देखो अक्षर संख्या गणी ऊपर भली संख्या लेख ताहले 187 अछि हला 187 ताहले पिला माने केते हला 6 हला ना 1 2 3 4 5 6 तेनु केते लिखिबा 6 तापरे 2 बुझियला तो सेही बळी 100 केते हला 2 अक्षर ना नहीं तुम 187 मिसे देल हे गेला 6 टी अक्षर सेही बळी देखो 204 लिखि देइची ताहले हमें 200 एटा भी सेही पिला माने कोन हबो 6 हबो देखो 1 2 3 4 5 6 हला तेनु एठी लिखिबा 6 आ तळे लिखिबा 2 आ बुझियला तो एठी देखो एहा सर्वदा 2 रे शेष हबो कि 2 रे शेष हबो कि नै तुम मते कमेंट रे जणैबो बुझियला। रेखा ऊपर संख्या पिकुल सोफिया और सुनीता को कुह परवर्ती संख्या परवर्ती सह संख्याटी केते हबो निम्न रे थिबा संख्या रेखा बा अक्षर लेख तुमे दियासिल काठी व्यवहार करी संख्या देखाई पारिबो कि तो दियासिल काठी व्यवहार करी संख्या देखाई पारिबा ना नहीं हां देखाई पारिबा काहे देखाई पारिबानी हला तो गणी करी कि हमें दियासिल काठी रे देखाई पारिबा तो एठी देखो ताहले एठी देखो शून्य अछि 100 100 रु 100 बढ़िला 200 100 बढ़िला 300 एठी बढ़िले 100 केते हबो 400 हबो बुझियला ताहले 100 200 300 एवं 400 आगो को जिबा आसो कामटी करिबा ताहले
कविता और रामू निम्नलिखित संख्या रेखारे सेमानकर संख्या रखिबाकू चेष्टा करुछंती। तो निम्न संख्या देखो केते देइछि 216 243 257। ताहले आमे संख्या रेखारे लेखिबा एठी देखो 200 रु आरंभ होइछि 260 रे सरिछि ता माने 210 10 लेखा बढ़ी बढ़ी के जाइछि तो आमे 216। तो एठी देखो 210 220 मझिरे आसीबो केते 215। तेणु आ गोटे अधिका हो गला कोन हेजो एठी लिखि दबो 216 एठी एमति लिखि दबो बुझला। तापर 243 243 पिला माने एठी आसीबो 240 रु 250 मध्ये आसीबो ताहले 40 रु आ 3 आगु को कर दबो हला। तो एठी लिखि दबो 243 तापर 257 ताहले 250 अछि 57 एठी 60 अछि तेणु एठी के पछु 3 आसीबो हला एठी तेणु एठी कोन करले 257 एमति लिखि नबो बुझिला। 2 नंबर निम्न संख्या रेखारे 229 329 332 337 375 और 387 को चिन्हट कर। ताहले करबा एठी देखो 320 330 ताहले एठी केते हबो 340 आगे लिखि सारिबा तापर संख्या एगुडी को सब दर्शेबा हला 350 360 370 अछि 380 390। वर्तमान आमे कोन करबा ना 329 को सूचेबा ताहले देखो पिला माने 330 अछि त आमे पूर्व को गोटे आसीबा एठी हे जिवो केते एठी तुय माने सूचेबो ये होची 329 तापर 332 30 रु एठी 2 आसीबो अधिक टिके एठी आसीबो हला तो 2 एठी लिखि दबो केते एठी लिखि दबो 332 तापर पिला माने 300 केते देइछि 37 ताहले एठी 337 40 पूर्व एठी मध्ये लिखिबो 337 तो माने एठी कोन स्केल ले 11 पकेबो 11 पके के करबो बुझला 1 1 जदी कर दबो आउरी बोल 1 2 3 4 5 6 7 एमदी 310 भीतर तुमे स्केल ला पेंसिल ले करबो भलो हबो। तापर 375 ताहले 70 रु 80 भीतर मझिरे आसीबो 375 तापर 387 एठू 3 माइनस कर दबो एठी हला 387 ही पाई जिवो बुझिला। आगो को जिबा 387 ठारू 400 केते दूर रे अछि ताहले देखो एठी 387 अछि एठी 390 एठी अछि 400 ताहले 387 ठारू 400 केते दूर रे अछि एठी हम 387 ठारू 400 कोन करबा एठी देखो 400 रु आमे कोन करबा 387 फेडी दबा हला ताहले 0 0 रु जाई परिबो नै 7 आनिबो 1 10 हला ताहले हबो केते पिला माने 3 रहिला एठी अछि 9 9 रु 8 गले 1 ताहले केते पिला माने हबो एठी लिखि दबो 400 फेडाण 387 समान 13 बुझिला। ताहले एठी केते दूर रे अछि पिला माने 13 दूर रे अछि हला तो एठी से कथा से दर्शेइ छि एठी 387 रु 13 घर दूर रे अछि 400 हला एठी 3 1 2 3 आ एठी 10 हला 390 रु 10 400 होई गेला। तो 4 नंबर 393 और 400 मध्ये केउटी बड़ एक संख्या रेखा व्यवहार करी एहाकू देखाओ निम्न रे थिबा संख्या रेखा रे थिबा खाली बाक्स रे संख्या पूर्ण कर एवं 400 रु 393 केते दूर स्थिर कर। ताले हम प्रथम लिखिबा देखो आगे लिखि नबा तापर जानिबा तो 393 91 अछि 92 93 94 तापर एठी लिखिबा 395 396 397 398 399 400 ताहले से पचाछि 300 एडी 91 रे आरंभ होला पले माने 400 रे 50 सॉरी जे एडी ताहले 393 रे ओ 400 मध्ये रे के बड़ ताहले निश्चित भाव रे देखो एडी 400 ही बड़ होबो ना नै 400 बड़ होबो ताहले 400 रु 393 केते घर दूर रे अछि 400 रु 393 तो 400 रु 393 कोन कर दो फेडी दबो तेन पाइबो केते पिला माने 7 घर हला तो 7 घर एमती दुई माने लेखि नबो बुझियला।
पिला माने एठी केते करिबा एठी देखो 393 हैला एठी 1 बढ़िला 94 पुणी 1 बढ़िला 95 1 बढ़िला 96 1 बढ़िला 97 1 बढ़िला 98 1 बढ़िला 99 एठी जाई कि 400 रे पहुंचला ताहले 1 2 3 4 5 6 7 बुझिला तो एमती तुम माने लिखि नबो 7टा घर एठी जाई कि 400 रे पहुंचबो आगो को जिबा 5 नंबर रामू और कविता चारिआडे बुलवा परे सेमानकु भोक लागिला सेमाने रमण बाबू को मिठा दुकान को गले ताहले रामू और कविता बुली बुली की थकी पड़े तांको भोक हैला से गले रमण बाबू को मिठा दुकान को देखो एटी मिठा गुडी केमती सजे हेकी अछि 3 प्रकार मिठा अछि हैला एटी देखो तुआइची एठी मध्ये रहिची तो आसो मिठा गणिबा ताहले पिला माने मिठा गुडी को गणिबा ताहले देखो रसगोल्ला 100 थिबा ट्रे संख्या ताहले देखो एटी रसगोल्ला 100 थिबा ट्रे संख्या केतेटी अछि दुईटी अछि ना नै देखो एटी रसगोल्ला दुईटी अछि ता माने 100 100 200 अछि बुझिला तो एटी लिखिबा रसगोल्ला 100 थिबा ट्रे संख्या एटी केतेटी अछि पिला माने दुईटी तेनु 2 ताहले टोटल रसगोल्ला मिठा केते हे जिवो 200 हे जिवो ना नै एठी 200 लिखि दबो ताहले केतोटी रसगोल्ला 200 टी चाचांकर ट्रे रे मोट केतोटी लडू अछि ताहले देखो आमे जानिबा 110 थिबा धाडी संख्या होछि केते चारोटी गणी कि तुम माने करियो पिला माने मिठा होछि 40 ताहले एकोटी लेखा अछि हला 110 माने 10 टी लेखा चारोटी अछि हला 40 टी ताहले एको टिकिया मिठा हे जिवो केते पिला माने एको टिकिया हे जिवो 3टी हला ताहले मोट रसगोल्ला संख्या ताहले रसगोल्ला संख्या पिला माने एठी हला केते 200 ये 40 240 3 243 तो हमें 200 पाइथिले 200 केते पाइले 43 पाइले पिला माने एठी लिखिबो 243 बुझियला तो टोटल हमें मोट रसगोल्ला संख्या पाइले 243 ताहले ख चाचांकर ट्रे रे मोट केते लडू अछि ताहले लडू हमें देखिबा लडू 100 थिबा ट्रे संख्या लडू 100 थिबा ट्रे संख्या 3टी तुम माने देखिबो 3टी अछि तो मिठा हे जिवो केते 100 जेहेतु 300 टी हे जिवो हला ताहले 110 थिबा थाक संख्या 2टी हला ताहले मिठा हे जो 2टी जेहेतु अछि 10 टकिया ताहले 10 ने 20 टी हे जिवो ताहले 1 टिकिया मिठा केतोटी 5टी तेणु टोटल हे जो देखो 300 ये 20 300 जुक्त 20 जुक्त 5 ताहले पिला माने केते हे जिवो 325 तेणु एठी लिखि दबो 325 टी मोट लडू तेणु एठी लिखि दबो लडू होची केते 325 टी बुझिला तापरे सेई भली गजा 100 थिबा ट्रे संख्या ताहले गजा देखिबो गजा अछि पिला माने 100 थिबा ट्रे संख्या होची केतोटी 4टी ताहले 100 100 4टी अछि माने 400 टी हबो बुझिला ताहले 110 थिबा धाडी संख्या 6टी अछि तेणु 6 10 60 टी ताहले 1 टिकिया गजा 4टी अछि ताहले मोट गजा 400 ये 60 460 ये 4 मोट हे गेला 464 ताहले रसगोल्ला एडी हमें केते पाई गेले पिला माने हमें गजा पाई गेले पिला माने 464 टी ताहले पचारची रसगोल्ला लडू गजा संख्या को निम्न रेखा रे कोन करिबा तो दर्शेइबा हैला तो एही संख्या रेखा रे 500 को सूचित कर ताहले एडी 413 अछि 23 10 बढ़िची 423 रे 10 बढ़िची 433 433 रे 10 बढ़िची 443 43 रे पुणी 10 53 पुणी 453 रे 10 463 एमती 463 रे 10 बढ़िला 463 पुणी 63 रे 10 बढ़िकी हे जो 483 पुणी 483 रे बढ़िची 10 493 हैला तो 93 पुणी एडी शेष रे हे जो केते पिला माने 593 ताले एठी हे जो पिला माने
93 ଅଛି ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବା ଆଉ 10 ମିଶେଇ ଦେବା ହେଇଯିବ କେତେ 503 କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛି 500 କୁ ସୂଚିତ କର ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ଯଦି 503 ହେଲା ଏଇଠି କେତେ ଆସିବ ଏଇଠି ଆଉ 3 ପଛକୁ ନେଇ ଆସିବ ହେଲା 500 ଏଇଠି କରିଦବ 500 ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ କରିନବ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ 10 ଲେଖାଏ ବଢି ବଢିକି ଯାଇଛି ହେଲା ତ ତୁମେ ମାନେ ହିସାବ କରିକି ଦେଖିବ ଗଣି ଗଣିକି ଦେଖିବ ନେକ୍ସଟ ଆସ କାମଟି କରିବା ତାହେଲେ କଣ କାମ କରିବା ଚାମେଲି ଓ ପିକୁନ ଏକ ବଡ କୋଠାଘର ଦେଖିଲେ ଯାହାର ଅନେକ ମହଲା ଅଛି ଗୋଟେ ବଡ କୋଠାଘର ଅଛି ସେଥିରେ ଅନେକ ସବୁ ମହଲା ଅଛି ହେଲା ତ ଦେଖ ଦଶମ ସ୍ତମ୍ଭ 20 ମହଲା ଧାଡି ହେଲା ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଚାମେଲି ଛାୟାଯୁକ୍ତ ବାକ୍ସ ଗୁଡିକରେ ଘର ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖ ତାହେଲେ ଆମେ ଛାୟାଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଗୁଡିକ ସବୁ ହେଇଛି ଏଇ ଘର ଗୁଡିକରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ଗଣିବା ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି କଣ କରିବା 21 22 ତାହେଲେ ଏଇଠି କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଲେଖିଦବ 23 ହେଲା ପୁଣି ଲେଖିବା ଏଇଠି 24 ପୁଣି ଏଠି ଲେଖିବା 25 ପୁଣି ଲେଖିବା 26 ପୁଣି ଲେଖିବା 27 ହେଲା ତ ଏମିତି ଗଣିଲେ ନହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ 3 ଏଇଠି 10 ବଢିଲା କେତେ 13 13 ରେ 10 ମିଶିଲା ହେଲା 23 ସେଇଭଳି 4 10 ମିଶିଲା 14 10 ମିଶିକି 24 ସେମିତି 5 10 15 10 25 6 10 16 10 26 ହେଲା ଏମିତି ବଢି ବଢିକି ଦେଖ 7 10 17 10 27 ତ ଏଠି ଆଉ ଛାୟାଯୁକ୍ତ ନାହିଁ ପୁଣି ଏଇଠି ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ଯାଇକିନି 41 ରେ ଏଠି 42 ଏଠି 43 ମୁଁ ଲେଖି ନଉଛି ତୁମେ ମାନେ ହିସାବ କରିବ ହେଲା ଦେଖ 23 ଏଠି ଆମେ ଛାୟାଯୁକ୍ତ ଯେହେତୁ ଲେଖିଲେ ଏଠି ଲେଖିବା 43 23 ଯୁକ୍ତ 10 ହେଇଗଲା କେତେ 43 ଏଠି ସେମିତି ଆମେ କଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ଏପଟେ ଆଉ ନାହିଁ ହେଲା ତ ଏଠି ଛାଡିଦବା ପୁଣି ଏଇଠି ଆଗକୁ ଆସିବା ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖିବା କେତେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିବା 56 ତାପରେ 57 ହେଲା ତାପରେ 58 59 60 ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ହିସାବ କରିକି ଲେଖିବ ହେଲା ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ତାହେଲେ ଏଠି 66 ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ଏଇଠି ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କେତେ 63 ଏଠି 64 ହେଲା ତ ଏଠି 72 73 74 ତୁମେ ମାନେ ଏମିତି ଲେଖିବ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆସିଯିବ 80 ବୁଝିଲା ତ ଏଇଠି ଆଗକୁ ଯିବା ପୁଣି ତ ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖି ନବ ତାହେଲେ ଏଇଠି ସେ ଲେଖୁଛି ଯେ 113 ହଉଛି 13 ରୁ 10 ମହଲା ଉପରେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ 13 ରୁ 113 10 ମହଲା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ନା ନାଇଁ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ବୁଝିଲା ତ ବାକି ଗୁଡିକ ତୁମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ କରିନେବ ହେଲା ତ ଏଇଠି ଆଉ ବାକି ଗୁଡିକ ଯେତିକି ଦେଇଛି ଗଣିକି ତୁମେ ମାନେ କରିନେବ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦଉଛି କିଛି ଏଇଠି ହେଇଯିବ 191 ତାହେଲେ 192 193 194 195 196 197 198 199 ଏଇଠି 200 ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ଏଇଠି ସେମିତି ଆସିବ କେତେ 174 ଅଛି ଏଠି ଆସିବ 172 ହେଲା 73 74 75 ଏଠି ଆସିଯିବ କେତେ ପିଲାମାନେ 178 ହେଲା 178 ତାହେଲେ ଏଠି ଆସିବ 188 ହେଲା ତ ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ଲେଖି ନବ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆସିବ କେତେ ପିଲାମାନେ 167 ହେଲା ତ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ହେଲା ଏଇଠି ତଳୁ ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ହିସାବ କରି କରିକି ଯିବ ତାହେଲେ ସହଜରେ ଜାଣିଯିବ ହେଲା ତ ତଳୁ ଲେଖି ଲେଖିକି ଯିବ ତ ବହୁତ ଟାଇମ ନେଇଯାଉଛି ଏତିକିରେ ତୁମେ ମାନେ ବୁଝୁଥିବ ହେଲା ତ ଗଣି ଗଣିକି ଲେଖି ଲେଖିକି ଯିବ ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା 2 ନମ୍ବର ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କୁ ରମଣ ବାବୁଙ୍କ ଦୋକାନର ମିଠାକୁ ନିମ୍ନ ସୂଚିତ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡିବ ଏଠି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ମିଠା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡିବ ସେ ଘରକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଅ ତାହେଲେ ଏଠି ରଙ୍ଗ ଦବ ଘର ଗୁଡିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 209
228 242 258 267 277 এটি 76 290 315 346 367 389 395 ତାହେଲେ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି କଣ କରିବ ରଙ୍ଗ ଦେବ ପିଲାମାନେ ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତଳକୁ ଆସ ଏଇଠି ଆଗେ ଲେଖି ନେବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ଏଠି ଅଛି 201 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବା 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 207 208 ହେଲା 209 ଏଠି ଆସିଯିବ 210 ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ 209 ଏଇ ଘରକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ରଙ୍ଗ ଦେବା। ତାପରେ କହିଛି 228 ତ ଏମିତି ଲେଖି ଲେଖିକି ସବୁ ଯିବ 211 12 ହେଲା 13 14 15 16 17 18 19 ସବୁ ଏମିତି ଲେଖି ଲେଖିକି ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡା ସବୁ କହିଛି ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଦେବ। 209 228 ହେଲା ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଲେଖିବ। ଲେଖି ସାରିକି ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ରେସିଡେନ୍ସି ଭିତରେ ସବୁ ଲେଖିବ ଗଣି ଗଣିକି ହେଲା। ତ କେମିତି ଲେଖିବ କହିଦେଲି ତଳପଟୁ ଲେଖି ଲେଖି ତୁମେମାନେ ଗଣି ଗଣିକି ଯିବ ହେଲା ଠିକ ଠିକ କରିକି ରଙ୍ଗ ଦେବ। ତାହେଲେ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ତୁମେମାନେ ଲେଖିକି ହିଁ ଦବ ତଳୁ ଲେଖି ଲେଖିକା ଯିବ ହେଲା। ଏମିତି ସବୁ ଏଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମିତି ଲେଖି ଲେଖିକି ଯିବ ବୁଝିହେଲା। ତ 201 ରୁ ଗୋଟିଏ ମହଲା ଉପରେ ରହିଛି 211 ତ ଏଇଠି ଦେଖ 201 ରେ 10 ମିଶିଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 211 ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣ ପଟେ ଯାଇ ମୁଁ 212 ରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତ ଏଇଠି ସେ 212 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଏମିତି 213 214 ଏମିତି ଲେଖି ଲେଖିକି ତୁମେମାନେ ଯିବ ବୁଝିହେଲା। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ବଢିକା ଯିବ। ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ମହଲା ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ତାହେଲେ ଲେଖିବା ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ପ୍ରଥମ ଦେଇ ଦେଇଛି 13 ଏକମ ମହଲା ସ୍ତମ୍ଭ ହଉଛି 3 ସେଇଭଳି 67 7 ତୁମେମାନେ ଲେଖିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ତୁମେମାନେ ଗଣିକି ଲେଖିବ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ମଧ୍ୟ 7 ତାହେଲେ 106 ମହଲା ହେଇଯିବ କେତେ 11 ତାହେଲେ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଯିବ 6। ତାପରେ 159 ମହଲା ହେଇଯିବ 16 ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଯିବ 9। ତାପରେ 192 ମହଲା ହେଇଯିବ 20 ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଯିବ 2। 231 ତାହେଲେ 231 ମହଲା ହେଇଯିବ 4 ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଯିବ 1। 245 ମହଲା ହେଇଯିବ 5 ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଯିବ ମଧ୍ୟ 5। ତାପରେ 328 13 ହେଇଯିବ ମହଲା ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 8। 200 ତାପରେ 380 ମହଲା ହେଇଯିବ 18 ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଯିବ 10। 399 ତାହେଲେ ଏଠି ମହଲା ହେଇଯିବ 20 ଆଉ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଯିବ 9। ତୁମେମାନେ ଉପରେ ଲେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। 4 ନମ୍ବର କାଉଁରୀ ପାଟଣା ଗାଁଟି ବହୁତ ବଡ଼। ଲୋକମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସାହି ଓ ଘର ସଂଖ୍ୟାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରର ରଙ୍ଗ ସମାନ। ବାହାରଟି ଗାଁକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ସାହି ସଂଖ୍ୟା ଘର ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ସଜା ହେଇଛି ଏଗୁଡିକ ସବୁ ସାହି ସଂଖ୍ୟା 911 12 13 ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଢି ବଢିକି ଯାଇଛି। ତ 211 12 ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଢି ବଢିକି ଯାଇଛି। 920 ରେ ଏଠି ଶେଷ ହେଇଛି ଯେହେତୁ 911 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏଠି 211 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି 220 ରେ ଶେଷ ହେଇଛି। ତ ତୁମେମାନେ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଦେଖିନେବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଘର ସଂଖ୍ୟା ସାହି ଓ ଘର ଦେଖି ତଳ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଘର ପୂରଣ କର। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଇ ଦେଇଛି 300 ଏଠି ଦେଖ ଘର ସଂଖ୍ୟା ସାହି ଓ ଘର ଦେଖି ତଳ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଘର ସଂଖ୍ୟା ପୂରଣ କର। 213 ତ 213 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହବ 214 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ହବ 215 ତ ଏଠି ଦେଇ ଦେଇଛି 114 ତାହେଲେ 113 ହବ 115 ହବ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି 3 ଦେଇଛି ତାହେଲେ 4 ଏଠି 5 ଆଉ ହେଲା ଏମିତି ଲେଖିନେବ। ତାହେଲେ କୁହ ଘର ସଂଖ୍ୟା ଜଣାଥିଲେ ତୁମେ କିପରି ଘରଟିକୁ ଖୋଜିବ। ଘର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଜଣା ଅଛି ତାହେଲେ କେମିତି ଖୋଜିବା। ପ୍ରଥମେ ଶତକ ଅଙ୍କ ଦେଖି ସାହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତାପରେ ଦଶକ ଓ ଏକକ ଅଙ୍କ ଦେଖିକି ଘର ସଂଖ୍ୟା ଖୋଜିବା ବୁଝିହେଲା। ଏମିତି ଖୋଜିବ। ତାପରେ 2ରେ ଘର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତା କରି କୁହ। ତାହେଲେ ଘର ଖୋଜିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ସାହି ନମ୍ବର କିମ୍ବା ମହଲା ଓ ସ୍ତମ୍ଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଘର ଖୋଜି ପାରିବା ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖ ମୁଁ କିଏ ମୋ ପାଖରେ
9 1 ଏବଂ 5 ଅଙ୍କ ଅଛି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 9 ଆଉ 1 ଆଉ 5 ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ 200 ରୁ କମ ତାହେଲେ 200 ରୁ କମ 9 1 5 200 ରୁ କମ ତାହେଲେ ମୋର ଏକକରେ 9 ରହିଛି ଏକକରେ ପିଲାମାନେ 9 ଅଛି ହେଲା ତାମାନେ ଏକକ ଘରେ 9 ତାହେଲେ 200 ରୁ କମ ହେଇଗଲେ କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ 159 ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ହଉଛି 159 ବୁଝିହେଲା ମୋ ପାଖରେ 9 1 5 ଅଛି ମୁଁ 200 ରୁ କମ ମୋର ଏକକ ଘରେ 9 ଅଛି 9 ମାନେ 159 ଆଉ ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଏକ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମୋ ପାଖରେ କେବଳ 4 ଓ 0 ଅଛି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 4 ଓ 0 ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ତ ଦେଖ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ 0 ଓ 4 ବା 4 ଓ 0 ଅଛି ତାହେଲେ 400 ହେଇପାରିବ ଆହୁରି କଣ ହେଇପାରିବ 404 ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା 440 ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ହେଇପାରିବ ବୁଝିହେଲା ତ ସେ କହୁଛି ନା 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମୋ ପାଖରେ କେବଳ 0 ଆଉ 4 ଅଛି ତେଣୁ ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେବ ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟଟା କରିବା ମୁଁ 300 ରୁ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ 400 ରୁ କମ 300 ରୁ ଅଧିକ 400 ରୁ କମ ତାହେଲେ ମୋ ଦଶକ ଘରେ 0 ଅଛି ଦଶକ ଘରେ 0 ଅଛି ତାହେଲେ ଦଶକ ଘରେ 0 ଅଛି 300 ରୁ ଅଧିକ 400 ରୁ କମ ମୋର ଏକକ ଏବଂ ଶତକ ଅଙ୍କ ସମାନ ତାହେଲେ ଏକକ ଆଉ ଶତକ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ମାନେ 303 ହେଲା 6 ନମ୍ବର ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁ 100ଟି 10ଟି ଏବଂ ଗୋଟିକିଆ ମିଠାର ପ୍ୟାକେଟ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁ 100ଟି 10ଟି ଏବଂ ଗୋଟିକିଆ ମିଠାର ପ୍ୟାକେଟ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଘର ନମ୍ବର ପାଇଁ ମିଠା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ତାହେଲେ ଏଠି ମିଠା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଏଇଭଳି ବାକ୍ସ ଅଙ୍କନ କରିବା ମିଠା ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ବାକ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି 211 ହେଲା 211 ତାହେଲେ ଏଠି ମିଠା ବାକ୍ସ ଦୁଇଟି ବଡ ବଡ 100 200 ଇଏ ଗୋଟିଏ 10 ଇଏ ଗୋଟିଏ କେତେ 1 10 ଟିକିଆ ଗୋଟିଏ ଇଏ ଗୋଟିଏ ହେଇଗଲା କେତେ 11 ତ ଏଠି ଲେଖିଛି 200 1 10 1 11 ହେଲା ତ ସେଇଭଳି 200 ଯୁକ୍ତ 10 ଯୁକ୍ତ 1 ମିଶିଗଲେ ହେଇଗଲା କେତେ 211 ତାପରେ 309 କରିବା ତ ବୁଝିହେଲା ତ 309 ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା ତ ତିନିଟା ବଡ ବଡ ବାକ୍ସ ନେଇଯିବା ହେଲା ତ ତୁମେ ମାନେ ନବ ତ ସାଇଜ କରିକି ତୁମେ ମାନେ ନବ ହେଲା ତାପରେ 300 ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ନେଇଗଲେ ତାପରେ ଆଉ 9ଟି ନବା କଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ନବା ନା ନାଇଁ 2 ତ ତୁମେ ମାନେ ଭଲସେ କରିବ ହେଲା 3 4 5 6 7 8 9 ବୁଝିଲା ତ ଏମିତି 9ଟି ନେବ ନେକ୍ସଟ ଏଇଠି ମିଠା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିବ ତାହେଲେ ଲେଖିବ 3 0 10 ଯୁକ୍ତ 9 1 ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି ମିଶେଇଦବା 300 ଯୁକ୍ତ 0 ଯୁକ୍ତ 9 ଏମିତି ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖିବ ବୁଝିହେଲା ତାପରେ 275 ତାହେଲେ 275 ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟି 100 ଟିକେ ନେଇଯାଉ ବଡ ବଡ ହେଲା ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବଡ ବଡ ନେଇଗଲେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କଣ ହେଲା 200 ପଳେଇଲା ଆଉ ରହିଲା 75 ତାହେଲେ 75 ଆମେ ନବା କଣ 10 ଟିକିଆ 7ଟା ନବା ହେଲା ତ ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 7 ହେଲା ତ ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ବକ୍ସ ନବ ବୁଝିହେଲା ତ ଇଏ ହେଇଗଲା କେତେ 270 ତାହେଲେ ଆଉ 5ଟି 1 ଟିକିଆ ନବା 1 2 3 4 5 ତ ତୁମେ ମାନେ ଏମିତି ସବୁ କଲର ଦବ ପିଲାମାନେ ହେଲା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଲର ଦବ ଏଠି ଯେହେତୁ ଦେଇଛି ତ ତୁମେ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ କଲର ସବୁ କରିନେବ ବୁଝିହେଲା ଭଲ ଭାବରେ କଲର କରିନେବ ସବୁ ଯାକ ପିଲାମାନେ 1 ଟିକିଆ 10 ଟିକିଆ ସବୁ ଯାକ କଲର କରିବ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା 275 କୁ ଆମେ ମିଠା ସଂଖ୍ୟାରେ କେମିତି ଲେଖିବା ନା 2 ଏଠି ଲେଖିବା 2 ହେଲା ଏଠି ଲେଖିବା 2 ମାନେ 200 ଯୁକ୍ତ 7 10 ଯୁକ୍ତ 5 ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା ସଂଖ୍ୟା ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ 200 ଯୁକ୍ତ 70 ଯୁକ୍ତ 5
ହେଇଗଲା 275। ତ ତୁମେ ମାନେ ଏମିତି କରିନେବ ହେଲା। ତ ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ଦେଖ 423 ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ହେଲା। 423 ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆଗେ 100 ଟିକିଆ 4ଟା ନେଇଯିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବକ୍ସ ହେଲା 100 ଟିକିଆ। ତ 1 2 3 4 ତାପରେ 400 ନେଇଗଲେ ଆଉ 23 ନବା। ତାହେଲେ କଣ କରିବା ତ ଯେହେତୁ 23 ନବା ତାହେଲେ 10 ଟିକିଆ ନେଇଯିବା 2ଟା ବୁଝି ହେଲା 10 10 20 1 2 ଆଉ 3ଟି ପିଲାମାନେ କଣ କରିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ନବା 1 2 3। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମିଠା ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ମିଠା ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ଲେଖିବ 400 2 10 ଯୁକ୍ତ 3 ଏ। ତାହେଲେ ଏଠି 400 ଯୁକ୍ତ 20 ଯୁକ୍ତ 3 ବୁଝିପାରିଲ ଏଠି ଲେଖିବ। ତାପରେ 365 ସେମିତି କରିବ। ତାହେଲେ 365 କଲେ ଆମେ 3ଟା କଣ କରିବା ଆଗେ 100 ଟିକିଆ ନେଇଯିବା ନା ନାଇଁ। ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଗେ 3ଟା ନେଇଯିବ 1 2 3 ହେଲା। ତାପରେ କଣ କରିବ 10 ଟିକିଆ ନେଇଯିବ 6ଟି 1 2 3 4 5 6। ତା ସହିତ ଆଉ 5ଟି 1 ଟିକିଆ ନେଇଯିବ 1 2 3 4 5 ବୁଝି ହେଲା ଏମିତି ନେବ। ତାପରେ କଣ କରିବ 365 ଟି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବ 300 2 10 ଯୁକ୍ତ 3 ଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବା 400 ହେଲା। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆମେ 65 କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏଠି 5 1 ହେଲା। ଏଠି 300 6 10 5 1 ହେଲା। ତ ଏଠି କରିବା 4 ଆଉ ଥରେ କରିଦଉଛି 365। ତ ଆମେ 3 ଟିକିଆ ବଡ଼ ନେଲେ ଫାଷ୍ଟ 1 2 3 ତ ତୁମେ ମାନେ ବଡ଼ ନେବ ତାକୁ କଲର କରିବ। ଆମେ 300 ପାଇଲେ ତାପରେ ଆଉ 6ଟି ନେବା କଣ କରିବା ପାଇଁ 60 ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ 1 2 3 4 5 6 ତ 60 ହେଇଗଲା। ଆଉ 5ଟି ନେବା 1 2 3 4 5 ହେଇଗଲା 365। ତ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଠା ସଂଖ୍ୟା। ତ 3 10 6 3 ଏଠି ପିଲାମାନେ 100 6 10 ଯୁକ୍ତ 5 1। ତେଣୁ 300 ଯୁକ୍ତ 60 ଯୁକ୍ତ ଏଠି କେତେ ପିଲାମାନେ 5 365। ତାପରେ 443। ତ 443 ପୁଣି କରିବା। ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା ନେଇଯିବା ଏଠି ପିଲାମାନେ 343 ଅଛି ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା 3ଟି ନେଇଯିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବକ୍ସ 300 ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଉ 10 ଟିକିଆ କେତେଟା ନେଇଯିବା 4ଟା ନେଇଯିବା। ତୁମେ ଏଠି ସବୁ ବକ୍ସ ପିଲାମାନେ କରିବ ହେଲା। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ବାକି ତୁମେ ମାନେ ସବୁ କରିବ। ଆଉ 3ଟିଆ ଗୋଟେ ଟିକିଆ ନେଇଯିବା 3ଟା ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ତୁମେ ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ତୁମେ ମାନେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ସବୁ କରିନେବ ହେଲା। ତ ଏଠି ଯେହେତୁ 443 ଏଠି ଲେଖା ହବ କେତେ 3 10 ଯୁକ୍ତ 300 ଯୁକ୍ତ 4 10 ଯୁକ୍ତ 3 ଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ମିଶେଇ ଦେବା। ତାହେଲେ କଣ ହବ 300 ଯୁକ୍ତ 40 ଯୁକ୍ତ 3 ବୁଝିଗଲା। ଏମିତି ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ପୁଣି 458 ତମେ ମାନେ ଏଠି ଚିତ୍ର କରିବ ପିଲାମାନେ 458 4ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ନେଇଯିବ ହେଲା। 5ଟା 10 ଟିକିଆ ନେଇଯିବ ଆଉ 8ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଠି ନେଇଯିବ। ତାହେଲେ ବିସ୍ତାରିତ କରିକି ଲେଖିବା 400 ଯୁକ୍ତ 5 10 ଯୁକ୍ତ 8 କଣ ଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା 400 ଯୁକ୍ତ 50 ଯୁକ୍ତ 8 ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଇଭଳି 560। ତ ଏଠି ତୁମେ ମାନେ ଚିତ୍ର କରିନେବ 560। ଏଠି ପିଲାମାନେ 562 ଅଛି ତେଣୁ 562 କି କରିନେବ। ଏଠି 5 ଲେଖିବ 500 ହେଲା। ତ ଏଠି 500 ଲେଖିବ। ତାପରେ 6 10 ଅଛି ତେଣୁ 6 10 ଯୁକ୍ତ 2 ଏ। ତାହେଲେ ଆକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ହେଇଯିବ 500 ଯୁକ୍ତ 60 ଯୁକ୍ତ 2 562। ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଏଠି 606 କରିବ। ଏଠି ଲେଖିବ କଣ 600 0 10 ତ ତାପରେ ଯୁକ୍ତ 6
1 ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବ 600 ଯୁକ୍ତ 0 ଯୁକ୍ତ 6 ତାହେଲେ 800 ଏଠି କଣ କରିବ 8ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ 100 ଟିକିଆ କରିଦବ ହେଲା ବକ୍ସ ନେଇଯିବ ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ 800 ଯୁକ୍ତ 0 ଯ ତାପରେ 0 ଏ ତାହେଲେ 800 ଯୁକ୍ତ 0 ଯୁକ୍ତ 0 ହେଇଯିବ 800 ତୁମେ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିନେବ। ନେକ୍ସଟ ଜୟା ରେସିଡେନ୍ସି ତ ଏଠି ଦେଖ ଦେଇଛି ଏଠି 401 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି 410 ରେ ସରିଛି ତ ତୁମେ ମାନେ ଏଠି ଲେଖି ଯିବ 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ତାହେଲେ 411 ଏଠି ହେବ କେତେ 412 413 14 15 16 17 18 ଲେଖିବନି ଏଠି 419 ତାପରେ ଏଠି 420 ହେଇଯିବ 21 22 ଏଠି ଲେଖିବ 423 24 25 26 27 428 ତ ତୁମେ ମାନେ ଏମିତି ଲେଖିକି ନେବ ହେଲା ତ ଏଠି ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଠି ସରିବ ଦେଖ 491 ଅଛି 92 93 94 95 96 97 98 99 ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ 500 ହେଲା ତ ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିକି ନେବ ଲେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିବ ତାପରେ ହଳଦିଆ ଓ ଗୋଲାପୀ ଘର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏଠି ହଳଦିଆ ଆଉ ଗୋଲାପୀ ଘରର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ହଳଦିଆ ଆଉ ଗୋଲାପୀ ଘରର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ 10 ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଢାଞ୍ଚା ସଂରଚନାକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ଡାହାଣକୁ ଗଲେ ଘର ସଂଖ୍ୟା 1 ଲେଖାଏ ବଢ଼ିବ ଆଉ ପ୍ରତି ସ୍ତମ୍ଭରେ ଘର ସଂଖ୍ୟା 10 ଲେଖାଏ ବଢୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବ ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ଡାହାଣକୁ ଘର ସଂଖ୍ୟା କଣ 1 ଲେଖାଏ ବଢିବ ହେଲା ବଢୁଛି ଆଉ ପ୍ରତି ସ୍ତମ୍ଭରେ ଉପରକୁ ଯିବ ଯଦି ତାହେଲେ ଘର ସଂଖ୍ୟା 10 ଲେଖାଏ ବଢୁଛି ହେଲା ବଢୁଛି ଏମିତି ଲେଖିବ 8 ନମ୍ବର ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁ ଗୋଟେ 100 ଟିକିଆ ବଡ଼ ବାକ୍ସକୁ ଖୋଲି 10 ଟିକିଆ ଛୋଟ ବାକ୍ସରେ ରଖିଲେ ତାହେଲେ ପରେ ପଚାରୁଛି 100 ଟିକିଆ ବାକ୍ସରେ ସେ 10 ଟିକିଆ କେତୋଟି ବାକ୍ସ ରଖିପାରିବେ 10ଟି ରଖିପାରିବେ ଖ 100 ଟିକିଆ 2ଟି ବାକ୍ସରେ ସେ 10 ଟିକିଆ କେତୋଟି ବାକ୍ସ ରଖିପାରିବେ 20ଟି ରଖିପାରିବେ ହେଲା 100 ଟିକିଆ 4ଟି ବାକ୍ସରେ ସେ 10 ଟିକିଆ କେତୋଟି ବାକ୍ସ ରଖିପାରିବେ 40ଟି ରଖିପାରିବେ ଯଦି ସେ 100 ଟିକିଆ ବାକ୍ସ ଖୋଲିବେ ତେବେ ସେ 10 ଟିକିଆ କେତୋଟି ପାଇବେ 10 ଟିକିଆ 10ଟି ପାଇବେ ଆଉ ହେଲା 10ଟି ପାଇବେ ଆଗକୁ ଯିବା ସଂଖ୍ୟା ଖେଳିବା 200 ରୁ 300 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ ଯାହାର ଏକକ ଘରେ 5 ଥିବ ଉଦାହରଣ 245 ତାହେଲେ ଏକକ ଘରେ ଆମେ 5 ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ତାହେଲେ 200 ରୁ 300 ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା 205 215 225 235 255 ହେଲା 265 ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ 265 ଲେଖିବା 275 285 ଆଉ 295 ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏକକ ଘରେ 5 ହିଁ ରହୁଛି ଆସ ଖେଳିବା ତାହେଲେ ଆସ ଏହି ଖେଳଟି ଖେଳିବା ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତାଳି ଚୁଟକି ଓ ଥାପଡ଼ରେ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚାଇବେ ଅନ୍ୟମାନେ ସଂଖ୍ୟା କହିବେ ଖେଳ ପରେ ନିଜେ ଖାତାରେ ଲେଖି ଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତାଳି ପାଇଁ 2 ତ ଚୁଟକି ପାଇଁ 1 ଥାପଡ଼ ପାଇଁ 1 ତ ଦଶକ ଘରେ ଶତକ ଘରେ ଏକକ ହେଲା ଏକକ ଦଶକ ଆଉ ଶତ ଘରେ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ ତ ତୁମେ ମାନେ ଏଠି ତ ଯିଏ କହିବେ କେତେ ଥର ମନେକର ତାଳି 3 ଥର କହିଲେ 3 ଲେଖିବ ତ 10 ଘରେ ଚୁଟକି ମନେକର 3 ଥର କହିଲ ତାହେଲେ 2 ଲେଖିବ ଏମିତି ଥାପଡ଼ ଯିଏ ଯେତେ ଥର କହିବେ ତ ତୁମେ ମାନେ ସେଠି ଖେଳିବ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ହିଁ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ଆସ ତୁଳନା କରିବା ଯାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଲଡୁ ଅଛି ତାହାକୁ ବୃହତ ଚିହ୍ନ ଏବଂ କିମ୍ବା କମ୍ ଥିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ଦେଖାଇବା ତାହେଲେ ଦେଖ 487ଟି ଲଡୁ 423ଟି ଲଡୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଅଟେ ତେଣୁ କେମିତି ଲେଖିବା 487 ଏଠି ବୃହତ ଚିହ୍ନ ଦେବା 423 ହେଲା ତ ଏହାକୁ
ग्रेटर देन इंग्लिश रे कह जाए तेणु एटा होची पिला माने बृहत चिन्ह बुझिला। तो सेई भली देख 423 टी लडू आ एटी देख 427 टी लडू ठारू कम अटे। तो एठी देखो निश्चित भाव में कम अटे 423 लडू तेणु एठी एमती ही लेखा हबो बुझिला। एबे 321 एवं 231 मध्य तुलना करवा। 321 रे 300 अछि तो 321 हैला तो 300 अछि एवं 231 रे 200 अछि हैला एठी 300 एठी 200 तो 200 रु अधिक निश्चित भाव 200 रु अधिक तेणु 321 ताले एमती लेखा हबो हैला 321 एमती बृहत चिन्ह दबा 300 231 ताले दशक और एकक स्थान अंक को तुलना करबा आवश्यक की तो ना उत्तर को निज भाषा रे बुझाओ ताले दशक घर आमे तुलना करबा आवश्यक की नुहे तेणु उत्तर को निज भाषा रे लेख ताले पिला माने लेखिबो ना हैला। तो डाकुची तुमे माने लिखि दबो जदी शतक अंक समान थाए तेबे केवल दशक स्थान अंक तुलना ही बड़ और सान संख्या जना पड़ी थाए बुझिला। तो ये देखो ये 321 231 ताले बड़ होची एटी देखो कुंभीर पाटी बृहत चिन्ह सूचौछि हैला। आसो एक उदाहरण देबा हमें 209 को 290 सहित तुलना करिया उभय संख्यार शतक स्थान रे 2 रहउची शतक स्थान रे देखो 2 रहउची तो एकक दशक शतक एक दश शतक तेणु दशक घर तुलना करिया 0 10 और 0 10 9 रु 0 10 हैला 0 10 आउ 9 10 रु कम तेणु 209 टा 290 ताहले एटी कोन हो बड़ एठारे एक स्थान रो अंक को तुलना करबा आवश्यक की तो तुम माने एमती कोन करिवो आवश्यक नुहे कि हां एटी ताहले ना तो 209 ग्रेटर देन 290 तो 290 ही बड़। नेक्स्ट आसो कामटी करबा निम्नलिखित संख्या गुडी को तुलना कर एक नंबर देछि निम्नलिखित संख्या गुडी को तुलना कर तो एवं गोल मध्य रे बृहत चिन्ह और क्षुद्र संकेत दियो डैश रे बड़ सान लेख ताहले हमें डैश रे बड़ सान लेखिबा और सर्कल मध्य रे क्षुद्र और बृहत चिन्ह देबा। तो देखो 199 201 ताहले हमें बृहत चिन्ह देबा। नेक्स्ट तो ये लिखा कौन 199 201 रु कौन सान बुझीगला से भली खरे लिखा 285 275 ताहले 285 बड़ 285 275 रु एटी कौन बड़ बुझीगला एमती लिखा। 2 नंबर निम्नलिखित विषय रे चिंता करी मेल कर ताहले एठी चिंता करी की मेल करबा। तो देखो कर देछि 325 235 अधिक कारण एटी 225 रो 300 अछि एवं 235 रे 200 अछि ताहले हमें 300 बड़ होछि 200 ठारू हैला एमती लिखिया। ताहले खर देछि देखो 235 523 कम कारण ताहले ठीक कारण खोजि के लिखिबा एटा हे जे पिला माने एठी हे जे होला तो एठी सहित मेल करिवो 3 सहित 235 रे 200 अछि 523 रे 5 अछि तेणु 200 बड़ 500 हैला। तो सेई भली गरे करबा 157 153 रु अधिक कारण तो एठी हे जबो एटा सहित एठी हैला तो एठी जोड़ी नबो। नेक्स्ट 432 423 रु अधिक कारण एटा करि नेबो एटा सहित जोड़ी नेबो। नेक्स्ट 329 5 392 रु कम ताहले कारण
ताहले कारण एठी जोड़ी देव 1 सहित है पूरा 1 सहित से 110 11 रु अधिक 110 11 रु अधिक ताहले जोड़िबो एटा 2 सहित है एमती तुम माने जोड़ी नेब। तापरे 3 नंबर प्रत्येक धाड़ीर सबुठारु छोट संख्या को गोल कर। तो सबुठारु छोट संख्या को गोल करिवा क 374 473 347 437 ताहले एठी सबुठारु सानो संख्या 347 गोल एमती बुले नब। तापरे ख 239 123 321 456 ताहले एठी सबुठारु सानो संख्या 123 जाकू गोल भीतर लेखि नब। तापरे 4 नंबर प्रत्येक धाड़ीर सबुठारु बड़ संख्या को गोल कर। प्रत्येक धाड़ीर सबुठारु बड़ संख्या को गोल करिवा करे अछि 466 437 439 447 483 ताहले सबुठारु बड़ संख्या होछि 483 खरे 464 387 123 256 308 ताहले सबुठारु बड़ संख्या होछि 464 एमती गोल करि नेबो बुझिला। तो आगो को जिबे कौन सी अंक को पुनरावृत्ति न करी 3 2 आउ 4 व्यवहार करी 3 अंक विशिष्ट संख्या तैयारी करो एवं सबुठारु बड़ संख्या चारिपटे लाल और सबुठारु सानो संख्या चारिपटे हलदिया रंगर गार टाण है। तो ताहले देखो तो ये कौन करिया ना कौन सी अंक को पुनरावृत्ति करिवा नाही 3 2 आउ 4 तार संख्या लिखिबा 324 342 200 34 200 43 432 423 बुझिला। ताहले एटी कहला कोन ना सबुठारु बड़ संख्या चारिपटे लाल रंग दियो ताहले सबुठारु बड़ संख्या पिला माने के 423 ताहले एठी तुम को करिवो ना लाल रंग देबो हला एठी लाल गार टाणिबो ताहले सबुठारु सानो संख्या ता तळे कोन करिवो हलदिया रंग देबो। ताहले देखो एठी हलदिया रंग देबा तो तुमे माने मध्ये सबुठारु सानो अक्षर केते सानो संख्या होची 300 केते पिला माने 300 एट देखो 200 नाही पिला माने एठी 200 मध्ये अछि तेनु 234 आरे तळे हलदिया गार देबा बुझिला। तो सेई भली आगो को जिबा 6 नंबर 3 2 और 4 को पुनरावृत्ति करी 3 अंक विशिष्ट संख्या तैयारी करो सबुठारु बड़ संख्या को लाल रंग और सबुठारु सानो संख्या को हलदिया रंग दियो। ताहले 3 2 और 4 को लेके हम कोन करिवा संख्या लिखिबा पुनरावृत्ति करिबा हैला। तो 3 को ताहले देखिबा संख्या नै जिबा हमें कोन ना 3 2 4 ताहले ताहले पिला माने एठी संख्या नेबो। तो शेषरे मु कहि दोची एठी पुनरावृत्ति कले सबुठारु बड़ संख्या हेबो के पिला माने 444 बुझिला आ सबुठारु सानो संख्या हे जिवो 222 बहुत गुडे संख्या सब एठी तुमे माने निजे करबो आ एठी बड़ संख्या आ सानो संख्या को बाछिबो। ताहले से कहिची बड़ संख्या को लाल रंग हला ताहले बड़ संख्या को लाल रंग बड़ संख्या तळे लाल रंग देबा आउ सानो संख्या तळे सबुठारु सानो संख्या तळे हलदिया रंग हला। तो एटी हलदिया रंग देबा। प्रश्न 5 और 6 रे सबुठारु बड़ संख्या समान हैला कि तो समान हेबो नाही तो सबुठारु सानो संख्या समान हैला कि तो समान हैला नाही कारण अंक गुड़िकर पुनरावृत्ति करने द्वारा आम बड़ अंक 4 को 3 थर व्यवहार कर 444 एवं सान अंक 2 को 3 थर व्यवहार कर 222 पाइले बुझेगा। तापर 7 नंबर निम्नलिखित संख्या गुड़ी को सान रु बड़ क्रम रे सजाई लेख। ए संख्या गुड़ी को सान रु बड़ क्रम रे सजाई लिखा। तो प्रथम देख 456 389 207 99 110 ताहले आम जदि सान रु बड़ क्रम रे सजेबा ताहले हे जिवो। देखो ये
ଅନେଶତ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ହେଲା, ତାପରେ ଆସିବ 100, 10, 200, 7, 300, 89 ଆଉ 456 ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ତାହେଲେ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ, ତାହେଲେ ବଡ଼ରୁ ଏଠି ସାନ କ୍ରମରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ବଡ଼ କି ହେଇଯିବ ଏଠି 494, ତାପରକୁ ଟିକେ ସାନ ଆସିବ 376, ତାପରକୁ ଟିକେ 294, ତାପରେ 249, ତା ତଳକୁ ଆସିବ 67। ତ ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିନେବ ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ସରିଯାଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ, ଆଉ କେଉଁଠି ନ ବୁଝିପାରିଲ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ, ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର କହିଦେବି ହେଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।